الجزء اللي بعد كده عندنا في المراجعة على الفوكابيولار. هرجع أقول تاني وتالت وركزوا لأن الموضوع ده مهم جدا وانتوا بتذاكروا. ركزوا ايه الكلمات المذكرة وايه الكلمات المؤنثة. نو ماسكولا عندنا أول حاجة الليست للكلمات المذكرة. un centre commercial un centre commercial مركز تجاري. un chemin طريق. un emploi du temps جدول المواعيد. un itinéraire un itinéraire اللي هو خط السير. un déguisement اللي هو التنكر. un emplacement un faux tricolore. un panneau un piéton un pilote un rond-point un scooter un trottoir un quartier un appareil photo le ciel un musée un restaurant un port un croissant un comédien un dessin un incendie un métier un continent un passage piéton un habitant un pays. Un chat un champ. Le climat un fleuve un insecte un lac un dauphin un devoir un cours un entraînement un médicament un domicile un oiseau. Le bateau pirate طبعا اللي هو مركب القراصنة. un parc d'attraction le train des mines un toboggan un scarabée un concert un hamster un cheval un contrôle un repas un directeur un uniforme un vent un monument des arbres les nuages le citadin un plan le soleil les volcans بعد كده عندنا les noms féminins اللي هي الأسماء المؤنثة. la circulation une mère une fête une moto une piste une place une ville une fête déguisée une rue piétonne une piste cyclable une station de métro une carte une profession la campagne une coccinelle une fleur la forêt une grenouille l'herbe une montagne la nature la rivière une nationalité une chauve-souris une capitale une langue une journée une enquête la maison hantée une passion la neige les feuilles اللي هي أوراق الشجر. طبعا بعد ما بنخلص الكلمات المؤنثة أو الأسماء المؤنثة بيكون عندنا les adjectifs والadverbes والprepositions quelques expressions. عندي كلمة perdu تائه وطبعا الفيمينا بزود
déguisé متنكر، délicieux والفيمينا délicieuse، long ou longue، court courte، uni original، ça fait peur بمعنى يخوف، hanté مسكون، aujourd'hui اليوم، faire du surf يعمل surfing، ça tout va bien ça tout va bien ده مناسب عليك أو يلائمك يعني، jouer dans un film يمثل دور في فيلم، des photos souvenirs des photos souvenirs صور تذكارية، beau والفيمينا belle، serait capable de، génial والفيمينا هزود e، élégant élégante، seul différent différente، demander la permission permission يعني يطلب الإذن أو يستأذن، joli جميل أو جميلة، intelligent والفيمينا intelligente، intéressant oui intéressante، important importante، nouveau ou nouvelle، content contente، au milieu oui officiel. بعد كده عندنا الأفعال وطبعا مهمة جدا، traverser la rue اللي هي يعبر الشارع، tourner situer couper éteindre travailler se promener prier photographier nager tomber identifier يحدد هوية، se situer يقع، voyager يسافر، porter يرتدي، décrire يصف، essayer يقيس أو يحاول أو يجرب، mettre يرتدي أو يضع، changer يغير، manger يأكل، se laver ranger، déjeuner dîner goûter partir garder prendre se lever décorer se préparer disparaître appeler téléphoner finir préférer appéter participer. بكده خلصنا اللي هو الجزء الخاص بالفوكابيلار، والفيديو اللي جاي إن شاء الله هيكون على أهم الملاحظات أو أهم الشرح طبعا مراجعة وأهم ملاحظات الجرامير. ميرسي، au revoir.